दिया। फ्रांसीसी सजदे में गिरकर अल्लाह ताला से मदद मांगने पर मजबूर हो गए। इससे पहले कि ये वीडियो डिलीट करवा दी जाए, सारे मुसलमान इस वीडियो को लाजमी देखें। अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज तक आपने साइंस फिक्शन मूवीज में ही ज़ॉम्बीज़ को तबाही मचाते देखा होगा। कैसे एक बीमार शख्स इस वायरस का शिकार होकर इंसानों को कच्चा चबा कर खाना शुरू कर देता था और फिर वो मुतासरा इंसान भी कुछ देर बाद एक ज़ॉम्बी बन जाता था। मगर दोस्तों, अब ये वायरस हकीकत में भी दुनिया में आ चुका है, जिसने आते ही फ्रांस में हर सू कयामत बर्पा कर दी। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने इस बारे में जो इंकिशाफ जाहिर किया, उसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। इस सनसनीखेज वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके। दोस्तों, फ्रांस में खुदा का अजाब आना शुरू हो चुका है। वहां एक ऐसे वायरस ने सर उठाया है जिसने फ्रांसीसी लोगों में खौफ और हिरास की लहर दौड़ा दी है। ये वायरस कई हजार सालों से बर्फ की तहों में मुंजमद था, मगर अब इस वायरस का पहला केस फ्रांस में जाहिर हुआ है, जहां एक शख्स जब पहाड़ी की चोटी सर करके वापस घर लौटा तो उसकी तबीयत खराब हो गई। चंद ही घंटों में उसका वजूद पत्थर जैसा सख्त होने लगा। वो इंसानी लबो लहजा भूलकर जानवरों की तरह गुर्राने लगा। इसकी बीवी और बच्चे इस हालत से बेहद परेशान हो गए। कई डॉक्टर से इसका चेकअप करवाया गया, मगर कोई भी दवा इसे ठीक ना कर सकी। एक वक्त ऐसा भी आया जब इसका चेहरा किसी खौफनाक जानवर में बदलने लगा। इसकी हरकतें गैर इंसानी होने लगी थी। वो अपनी सुर्ख आंखों से अपनी बीवी बच्चों को देखने लगा। इसके बच्चे सहम से गए। इसकी बीवी ने जब इस शख्स से ये पूछा कि इसे क्या हुआ है, तो वो अपनी बीवी पर गुर्राते हुए काटने को दौड़ा। उसकी बीवी और बच्चे कमरे में बंद हो गए। इस शख्स के अंदर हैवानियत सी उतरने लगी थी। वो जोर जोर से अपनी बीवी बच्चों के कमरे का दरवाजा पीटने लगा। जब इसका किसी और चीज पर बस नहीं चला तो इस शख्स ने अपने ही बाजू पर अपने दांत काट दिए और फिर अगले ही पल खुद को नोच कर खाने लगा। वो रात का वक्त था जब मुसलसल चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इस शख्स के दांत किसी तेज धार जानवर की तरह तेज हो चुके थे। जब वो खुद को खाने के लिए काटता तो बिल बिला उठता। इस शख्स की ऐसी चीखो पुकार पर डरते डरते इसकी बीवी ने कमरे का दरवाजा खोला तो वो शख्स अपने कमरे में बंद था। इसकी बीवी दबे पांव चलती हुई इसके कमरे तक आई। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो कांप के रह गई। उसकी बीवी ने जब अपने शौहर पर गौर किया तो ये मंजर देखकर इसकी चीखें निकल गईं। इसका शौहर किसी आदमखोर दरिंदे जैसा बर्ताव कर रहा था और फिर देखते ही देखते इस शख्स ने यकदम ही अपनी बीवी पर हमला कर दिया और अपनी बीवी को काटकर इसका वजूद भी नोच डाला। कुछ लम्हों बाद इसकी बीवी भी इसी की तरह बर्ताव करते हुए गुर्राने लगी और फिर यूं ये वायरस एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे शख्स में फैलता चला गया। कुछ लोगों के लिए ये वीडियो और सुनाया जाने वाला वाकया सिर्फ एक फर्जी कहानी जैसा होगा, मगर दोस्तों यही सच है। हाल ही में फ्रांस से एक आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें इस बात को वाज़ेह कर दिया गया है कि शुमाली निस्फ कुर्रे के एक चौथाई हिस्से के नीचे जमीन मुस्तकिल मुंजमद है और अब माहौलियात के बहरान की वजह से इसके पिघलने का इम्कान है, जिसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये दिन ब दिन बढ़ती सूरज की तपिश की वजह से है। इस पिघलाव से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस फजा में खारिज होती है, जिससे जमीन के दर्जा हरारत में मजीद इजाफा होता है। फ्रांसीसी नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च से नई तहकीक में रूसी सूबे साइबेरिया में जमी हुई सतह जमीन परमाफ्रॉस्ट से हासिल किए गए नमूनों का जायजा लिया गया। साइंसदान इनमें से 13 नए वायरसों को जिंदा करने में कामयाब हुए, जिन्हें इन्होंने ज़ॉम्बी वायरसेस का नाम दिया है। इन वायरसों में से एक परमाफ्रॉस्ट के नीचे 48,500 साल रहने के बाद भी बीमारी फैलाने का अहल है। इस तहकीक में जिसका जायजा लिया जाना बाकी है, पता चला कि परमाफ्रॉस्ट में पाए जाने वाले जिंदा वायरसों के बारे में महदूद तहकीक हुई है। मुताले में जिन वायरसेस की जांच पड़ताल की गई वो एकेंथ एमेवा, एक खलिए वाला जिंदा जानदार को बीमार करने की सलाहियत रखते थे। मुहक्किकीन ने कहा कि ये वायरस अगर जिंदा करके इंसानों पर तजर्बे की खातिर इस्तेमाल किया गया तो ज़ॉम्बी वायरस बहुत जल्द दुनिया में फैल सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2019 में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेकर तबाही मचा दी थी। कोरोना वायरस जैसी बीमारी तो हवा से भी एक शख्स से दूसरे शख्स में फैल रही थी, मगर ज़ॉम्बी वायरस सिर्फ इन सूरतों में फैलता है जब एक मुतासरा शख्स दूसरे इंसान को काट ले या फिर ज़ॉम्बी बने इंसान का झूठा खाना खा लिया जाए। ये वायरस इस कदर शदीद होता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर इंसान का दिमाग सुन करके इस वायरस को हावी कर सकता है।
زومبی کی اصل حقیقت کیا ہے اور یہ کیسے حملہ آور ہوتا ہے، یہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے ہالی ووڈ کی فلموں میں زومبی دیکھے ہوں گے۔ فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ زومبی دراصل چلتی پھرتی گلی سڑی لاشیں ہوتی ہیں جو کسی وائرس کے پھیلاؤ سے یا کسی اور زومبی کے کسی نارمل انسان کو کاٹنے سے بن جاتے ہیں۔ زومبیوں میں سوچنے سمجھنے یا ماحول کی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، ان میں صرف ایک ہی صلاحیت ہوتی ہے، بندہ یا گوشت کھانا۔ زومبی کا تصور انسانی تہذیبوں میں کب آیا اور یہ فلموں میں کب نمودار ہوئے، پہلے یہ جانتے ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ قدیم یونانیوں میں زومبی یعنی مرنے کے بعد دوبارہ چلنے پھرنے والے مردوں کا خوف موجود تھا۔ انہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ کئی علاقوں سے ایسی قبریں ملی ہیں جن میں ڈھانچوں کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے تھے، غالباً اس خیال سے کہ مردے دوبارہ سے چلنا شروع نہ ہو جائیں۔ ماضی قریب میں دیکھیں تو شاید 17ویں صدی میں زومبی سے متعلق لوگ داستانیں شمالی امریکہ کے ملک ہیٹی میں ملتی ہیں، جہاں گنے کی کاشت کے لیے افریقہ سے غلام لائے جاتے۔ ان داستانوں میں زومبی ایک طرح سے ان غلاموں کی مشکل زندگی یا مر کر آزاد ہونے کی تشبیہ کے طور پر استعمال ہوتی۔ مغربی افریقہ، برازیل اور لاطینی امریکہ کے کئی ممالک میں ووڈو مذہب کے ماننے والوں میں بھی زومبی کا تصور پایا جاتا ہے۔ ان میں کچھ کا یہ ماننا ہے کہ اس مذہب کے پیشوا جنہیں بکور کہا جاتا ہے، وہ جڑی بوٹیوں، ہڈیوں اور جانوروں کے گوشت سے ایک سفوف سا تیار کرتے ہیں جس سے انسان زومبی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس سفوف کو زومبی پاؤڈر کہتے ہیں۔ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اگر کسی شخص کو ایک خاص طرح کا کیمیکل جو شاید زومبی پاؤڈر میں بھی موجود ہو، جسے ٹیٹروڈوٹوکسن کہتے ہیں، اگر اس کی معمولی مقدار دی جائے تو چند ایسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں جن سے بظاہر ایک انسان زومبی سا دکھے، یعنی اسے چلنے پھرنے میں دشواری ہو، سانس اکھڑنا شروع ہو جائے یا وہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے۔ اس کیمیکل کے زیادہ استعمال سے انسان کومے میں بھی جا سکتا ہے یا مر بھی سکتا ہے۔ البتہ جس طرح سے فلموں میں زومبی دکھائے جاتے ہیں ان کا سائنس میں کوئی ثبوت نہیں، یہ محض فکشن ہے۔ زومبی کے تصور نے جدید دور میں اس وقت زور پکڑا جب 1962 میں ایک فلم نائٹ آف دی لیونگ ڈیڈ سامنے آئی۔ اس فلم کی مقبولیت کے بعد ہالی ووڈ میں اب تک کئی فلمیں بن چکی ہیں جن میں زومبی دکھائے جاتے ہیں۔ ان فلموں میں موجود زومبی چلتی پھرتی لاشیں اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتی ہیں، لیکن بعض سائنسدانوں کے نزدیک یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ جسے فرانس میں انسانی جسم میں داخل کر کے اسے زومبی بنایا جاتا، اور یہ خطرناک مہلک مرض ہے جو نہ صرف اس انسان کی اپنی جان بھی لے لے گا اور دوسروں کی بھی۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ فرانس کا صدر میکرون ایسی خبروں کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ یہ مرض نہ پھیل سکے۔ یہ بھی خبر میڈیا پر چل رہی ہے۔ فرانس کے لوگ اس بیماری کے بارے میں سن کر خوف و ہراس کا شکار ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگ اسلام قبول کرنے اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے سجدہ ریز ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں اور انسانوں کی غیر ملکی ایسے ہتھکنڈوں اور وباؤں سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔